Setelah menikah baru boleh ciuman, asal jangan gigit, itu aja sudah. Natuurlijk mag je zoenen als je maar niet gaat bijten. Ya. Bahkan kalau saya di Indonesia pun saya tegas, selama pacaran jangan gandengan tangan, awas kamu. Zelfs in Indonesië ga ik nog verder. In Indonesië mag je, als je het verkeerde hebt, niet elkaar de wang vasthouden. Karena kalau orang sedang jatuh cinta, itu jari-jari tangannya itu 240.000 volt, saudara ini. Wanneer je verliefd bent, is je hand heel gevoelig. Dat is 20 volt. Ya, itu dia. Berapa? 240.000. 20.000 volt. Jadi pegang lampu tanpa kabel menyala itu kalau orang jatuh cinta. Verliefd bent, kun je zo boven lamp vasthouden en gaat aan. Nah, jadi kalau orang pacaran dengan tangan, itu juga pasti terangsang, nggak mungkin tidak. Dus als je verliefd bent en je houdt je handen vast, ja, dat voel je toch gewoon. Suatu hari waktu kami diskusi dengan anak-anak muda, ada anak muda ngotot sekali. Tijdens een dienst met alle jongeren, een jongeling die ging dus tegenaan. Om, tapi kalau nyebrang jalan bagaimana? Oh, als we nou oversteken, wat moet je dan doen? Iya, saya bilang, hey, ada zebra cross, saya bilang begitu. Er is nog zebrapad. Tapi tempat itu nggak ada, Om. Wih, anak kurang ajar betul ini, ngotot sekali. Er is geen zebrapad daar. Oh, Roh Kudus luar biasa, saudara. Hadden geest buiten gewoon. Dia beri saya hikmat. Hij geeft mij de wijsheid. Kalau pacarmu oma, gandenglah. Als je vriendin jouw relatie een oma is, mag je hand vasthouden. Kan oma jalannya pelan-pelan gitu, mesti digandeng dong. Gimana nyebrang Als je oma jalan? last van loopt, dan moet je toch vasthouden. Saudara, kasih itu sopan. Dus de liefde is gepast. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Masih ayat 5 ya, lo kok hilang mana itu? Ayo, De liefde zoekt zichzelf niet. Tapi kalau cinta, wah, cari keuntungan. Kamu rugi gak urusan, pokoknya keuntungan. Maar lust die is eigenlijk naar jezelf gericht. Nah, kalau sudah menikah, ini beda, saudara. En als je getrouwd bent, verandert alles. Kasih tidak pemarah. Liefde wordt niet verbitterd. Tapi kalau cinta, wah, marah-marahan terus. Lust wordt niets anders dan met boosheid gepaard. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalimat terakhir ayat 5. De liefde niet blij over de ongerechtigheid. Tapi kalau cinta, wah, bisa aneh-aneh, saudara. Maar met lust krijg je rare dingen. Tapi luar biasa, setelah menikah ada cinta, itu beda. Maar het verschil is, want na het huwelijk er is lust, er is verschil. Amin. Amen. Karena ada darah Yesus yang menyelimuti itu. Er is het bloed van Jezus dat ons bedekt. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Dus laten we onszelf afvragen. Dari saudara, anak-anak remaja, anak-anak muda, U als jeugd, als tieners, sampai kita yang sudah dewasa, zoals wij die al volwassen zijn, sampai kita yang sudah tua, zoals wij die al oud zijn. ada di posisi mana kita sekarang? Op welke positie bevinden wij? Nah, kalau Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang menyatakan apa itu kasih, Als de liefde de enige boek die zegt wat liefde is, berarti dunia tidak akan pernah kenal kasih kalau tidak lewat kita yang punya Alkitab ini. dan zal de wereld nooit over de liefde kennen dan door ons die de Bijbel kent. Amin. Amen. Karena tidak ada buku lain yang pernah menulis apa itu kasih. Want er is een ander boek op de wereld die schrijft wat liefde is. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Johannes 4 vers 8. Itulah satu-satunya tulisan yang memberitahu kita siapa kasih itu. Dus de enige vers die zegt wat Bukan liefde vers, is. satunya tulisan De di enige seluruh dunia ini. woord op de wereld die zegt wat die liefde is. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Johannes 4 vers 8. Tuhan itulah kasih, God is liefde. bukan Allah. Terjemahan kita salah. Niet Allah, maar God. Allah itu justru nggak punya kasih, saudara. Want Allah heeft geen liefde. Karena Allah hukumnya balas. Want de straf van Allah is vergelding. Jadi salah di Alkitab kita ada kata Allah. Dus het is verkeerd dat we de Bijbel... Indonesia ya. Indonesisch is de Bijbel. Nah, kenapa Tuhannya orang Muslim bisa masuk ke kitab suci kita? Waarom kan de God van de moslim in de Bijbel van ons komen? Karena pada tahun 1700 sekian awal-awal Want in het begin van de 1700 ada misionaris Belanda yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Melayu. Waktu itu bahasa Indonesia belum ada. er is een missionaris uit Nederland die de Bijbel vertaalt naar Maleis. Kalau tidak salah namanya Klinkert atau Bode, saya lupa. Ya. Worden of Nah, Klinken, weet ik niet. waktu itu tidak ada orang Melayu yang Kristen. Er
was toen geen Maleisiër Maleisische die christen was. Saudara bisa cari di Google sejarah itu ditulis. Je kan in Google zoeken over die geschiedenis. Lalu pendeta Belanda ini menemukan 2 haji yang menemani dia menerjemahkan Alkitab. Dus deze missionaris heeft toen 2 haji ontmoet die hem helpen met vertalen. Untuk mencocokkan kata-kata dalam bahasa Melayu dari bahasa Belanda terjemahan bahasa Indonesia. Om de woord van Nederlands toe te passen in het Maleis. Maka itu Alkitab-Kitab yang kuno pasti cetakan Amsterdam atau Den Haag yang tahun 17-18 gitu. Dus daarom als je een oud Bijbel van Indonesië hebt, die wordt altijd gedrukt of in Amsterdam of in Den Haag. Nah, ketika dia mencari kata Adonai, Toen hij de woord Adonai zocht, itu bahasa Ibrani, is Hebreeuws. Kurios itu bahasa Yunaninya. Kurios is in het Grieks. Nah, kata Tuhan belum pernah ada waktu itu, belum ada. Het woord God bestond er nog niet. Bukan God ya. Oh, Allah. The Heer. Oh, de Heer. Iya. Adonai dan Kurios itu Heer, Tuhan. Dus Adonai en Kurios is Heer. Nah, dia bingung, kata apa ini yang dimasukkan? Dus hij was in de war, dus welke woord moet ik nou inzetten hier? Maka itu kalau saudara punya Alkitab bahasa Mandarin akan lebih jelas kalau kita cocokkan bahasa Indonesia. Als je het Bijbel in het Mandarijns hebt, is het nog duidelijker. Semua kata Tuhan dalam bahasa Mandarin Het woord Heer in het Mandarijns, itu pasti kata Yehova. wordt geschreven met Jehovah. Tapi kata Allah dalam bahasa Mandarin, kalau saudara buka 2 Alkitab itu, Dus als je de Bijbel naast elkaar zet, in het Mandarin Allah, maka itu bahasa Indonesia Allah, maka bahasa Mandarinnya adalah Tuhan, dipanggil Jua. en de Allah in het Maleis en het Mandarins is dan Tuhan, the Heer de tadi. Heer. Nah, itu perbedaannya. En dat is het verschil. Karena tidak ada yang nolong dia, jadi muncul kata Allah itu. Want er was niemand die hem kon helpen toen die missionaris en dus kwam het woord uit. Nah, sekarang ini tokoh-tokoh Muslim sudah minta, khususnya di Malaysia kita dengar, keluarkan kata Tuhan mereka dari kitab suci orang Kristen. Dus de moslim in Maleisië hebben toen geëist dat het woord Allah uit de Bijbel weggehaald wordt. Nah, kami berharap seorang di Belanda kalau pakai bahasa Indonesia, ganti kata Allah dengan kata Tuhan. En ik hoop dat de christenen in Indonesian Christian. Indonesische christenen in Nederland die de Indonesische Bijbel gebruiken, dat ze dan de Allah verandert. Kembalikan kepada yang punya Tuhan. Geef terug aan de Heer. Nah, saudara, Tuhan itu beda-beda. De Heer is verschillend. Ya. Dari mana kita tahu Tuhan itu beda-beda? Hoe kunnen we weten dat de Heer verschillend is? Dari kitab suci masing-masing agama. Kitab De suci. Bijbel, heilige boek van ieder geloof. Saudara, Tuhannya orang Hindu beda dengan Tuhannya orang Muslim, beda dengan Tuhannya orang Buddha, beda dengan Tuhannya orang Kristen. De Heer van een Hindoe is verschillend tussen de Hindoe van een Boeddhist of van een Christen of van dat ook. Karena dari kitab sucinya kita tahu. Want van de heilige boek dat ze hebben, kunnen we het weten. Tuhannya orang Hindu, salah satu namanya Wisnu. Een van de goden van de Hindoe is Vishnu. Dia berfirman manusia itu dibagi kelas-kelas dengan kasta. En die heeft een woord gezegd dat de mens is verdeeld in kasten. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak. Dikatakan semua kita sama. Maar de Jezus heeft gezegd, we zijn allemaal één, we zijn allemaal hetzelfde. Buddha berfirman, Boeddha heeft het woord gezegd. kalau kamu berbuat baik seumur hidup, maka kamu bisa mencapai nirwana. Als je het hele leven goed hebt gedaan, dan kan je het nirwana bereiken. Tapi Tuhan Yesus berfirman, tanpa kebenaran tidak bisa orang masuk surga. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, zonder de waarheid kan je de hemel niet ingaan. Buddha mengajarkan reinkarnasi. Boeddha leert over reïncarnatie. Makin baik hidupmu, maka makin baik hidupmu yang akan datang. Als je een goed leven hebt gedaan, je zal een nieuw goed leven verkrijgen. Tapi Tuhan Yesus berfirman, aku yang menebuskan. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik heb u gehaald. Sehingga kamu tidak perlu buat apa-apa. Je hoeft niets te doen. Allah berfirman, God heeft het woord gezegd. orang yang menyakiti kamu, kamu balas. Orang menyakiti kamu, kamu balas. Iemand die jou kwaad doet, moet je vergelden. Tapi Tuhan Yesus berfirman, kasihlah musuh-musuhmu. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, heb je vijanden lief. Allah berfirman, God heeft bukan God, Allah. Allah zei, kalau kamu sanggup laki-laki bisa menikah lebih dari satu. Allah zei, als het kan mannen trouw meer dan één vrouw. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Maar Yahweh heeft gezegd, ik hou scheidingen. Nah, beda bukan saudara? Scheiden, sorry. Tuhan itu pangkat. Tuhan itu, Heer itu pangkat itu apa? Posisi.
Oh ya. Ya. Tapi Allah itu nama.